are ready. The players are ready. The time has come. Bakbakan na sa lower Kamanggahan Barangay Kalunasan, Cebu City ha. Game 1 na to, game 1. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Ilaga, Rigi Aguila kontra sa Team Cebu City, Kulabo, Ruiz, Jobert. O na itong game 1 na, game 1. Okay na itong bakbakan diri sa lower Kamanggahan Barangay Kalunasan, Cebu City. Sponsor niya ni Kapitan Carlitos Litoy Sinisa, Konsehal Silso Gabunada, Konsehal Dilio Iway, Konsehal Idi Mabano. Mao na ito mga sponsor. Igual 0 pa ha, igual 0 pa. Okay na servisyo na salita sa Sinriti Kaban para uno. Agay tuara awasan. Side out mula sa Team Cebu City. Okay na nga itong bakbakan nila. Organize nila ni Boss Mani o ni Boss Kirat. Mao na itong mga organizer nila ha. Igual 0 pa ang atong giman, igual 0. Kini servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas para uno. Agay tuara, sugod na. Linampakay na. Tuara. Sahod pa ni Aguila. Gipon ang Kulapo, sahod lang yapon. Agay tukpo ni Rigi, kana. Ay, lumios countera. Counter attack ni Agay. Out mul. Counter attack ni Jobert. Ay, sus. Kuha pa rin eh. Lah, minduta ni eh. Igual 0, side out. Servisyo Roberto Ilaga, damay timaus para uno. Agay kamang na. Gipi ka Rigi Lobo, pasadas. Kanto. Kuhan Jobert. Gilatos na yun. Ilaga. Tora. Gabias bulay. Kilat ang agi eh. Grabihay. Side out. Igual 0 pa ha. To score, servisyo na Black Mamba Ruiz para uno. Jobert may pabuto sa basuka. Sao ni Ilaga. Ayay. Saktura. Side out. Shout out yan ni Charlie Naya sa Composila. O ni Mika Jid Jid Mika Rosal dia sa bagal nga Compostela. Iso tagbasa agay pertingit-ngita dire. Okay na servisyo Kulapo. Igual 0 lang yapon. Grabe ganina ra man ni sigrag set out. Saud. Kulapo bikanlat girakrakag maayong Kulapo eh. Wa kadot. Di kadot diri kagilay. Saggo nagagilag lumo-lumo buanga. Wala ka niya, way bangag diri ay. Side out. Servisyo Rigi para uno. Igual 0 lang yapon na to score. Igual 0. Ayay lah, wapag yung nakauno. Tuara. May score na ang Team Consolacion sa ato ang game 1 ha. 1-0 na. Kini servisyo na salita sa Sin Parados. Laras no, ligwat no. Tukpo ni Aguila. Wana, good team na. Counter ni Guan, nabasa pang Rigi. Dara. Kulapo. Ayay, kap no. Trapo Kulapo. Out goal. 2-0 na. Pabor sa Team Consolacion na itong game 1. 2-0. Shout out ni Boss Janak Rabaya diya sa Rabaya Compound Talisaya. Kapapart Eric Casarte o ni Manuel Sertaya. Shout out. Awas ang tirang Rigi. Side out 2-0 ang atong score. Pabor sa Team Consolacion. Kini servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas para uno. Agay, Tora Lobo. Da Black Mamba milayat. Gipusdak sound ni Rigi. Tuara, umpog tiurok. Tuara, gubat. Rak bay. Tuara, Jobert sound pa. Kana. Awas na. Oy, inside job kayo. Inside job kayo. Side out Shout out ni Charlie Milan. Shout out Jason Isilia. Shout out Kusiel Louis Alquicialas Diaz Barili ha. Rolly Bihik. Og sa iyahang Facebook page nga may siuran. Shout out. Agay!
Ay, init eh. Oh, serve. Ilaga. Ay, ito ra. Gitrapos kilid. Auto nga blow. Oh, servisyo na Black Mamba Ruiz para uno. Agay, grabiyas mga latos ni Kulapo ha. Ge! Latos sakto. Ay, tuara banggas ilaga diri. Ono na. Ono. Pila na boss? 1-3 o 2-2? 1-3. Oh, servisyo na Black Mamba para 2. Lagi. Do, pabuti do. Laras sakto do. Kana. Gi. Ay, awas no. Awas na. 2-3 ang atong score. Kini servisyo na Black Mamba para Iguales. Agilaras ni Jobert sa Nigo ni Ilaga. Gikapyota ni Agila. Lupad-lupad na sa Agila. Oh. Agay! Lakab ka biya, Jobert! Agay! Grabe ha. So San Roses. Grabe has mga bola. Sige lang takaigo dire. Atong kamera dire. Wow. Oh, servisyo Agila. Para 4. 3-2 ang atong score. 4-2 na. Servisyo Agila. Ay, tara sound pa. Gipon ang Jobert. Agay kini tukpod. Good item na ni. Oh, 5-2 na. Kini para size. Ala, gabi ha. La! Kana! Gi! Oh! La, tuara. Ay, wana. Impas na ng utang. Courtesy sa tira ni The Black Mamba. 5-2 ang atong score. 5-2 mula sa team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Para 3. Ay, sound ni Reggie. Gipunan. Gipikang do. Milaras Kulapo. Sound ni Ilaga. Awas na. Oh, servisyo Kulapo is the best. 3-5 ha. Agay, Reggie. May pabuto. May cut pa. Susan Roses. Score. 4-5 na. 4-5. 4-5. Kini para Iguales. Jubert! Ayan, ito na, nagtapog na tais kanding. Wala, good item na. Nagtapog ang tuloy ang team Cebu City. Side out. 4-5 ha, 4-5. Kini servisyo salita sa Reggie Caban na. Para size. Reggie! Tuara, gibirang Reggie kanto. Awas na ito. Shout out niya ni Janry Manos aka Koyos. Shout out. Duha gyud ka umpok ti urok ni The Black Mamba. Iguales 5 na. Boss Philip, shout out gikan ni Idol Jobert Barcinas. Shout out sa ni Ma'am Rosalie og ni Consel Joel Montalya. Agay la. Grabe gauwa na. Hupo na mo kay binumbahay na. Tuara. Sabon. Side out. Bola sa Team Consolation. Servisyo Damay Timos Roberto Ilaga. Shout out din ni Boss Tisoya og ni Ma'am Rosalyn Rosal diya sa Pismali. Agay. Change court. Size pila na, Dol? Size 5 atong score. Pabor sa Team Consolation ng atong game 1 ha.
Oh, serbisyo Damay Timaus para City. Oh, this game is brought to you by Maricilanto ni Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng o lamin sa sarap. O ang Emil Ban po rin. If you are in need of a van for family outing, company outing, call 0995-243-5411. Emil Ban po rin. Gusto mo disco, Arnoco, no disco mobile. Basta disco, Arnoco. Agay, tuwara. Rigi, may pabutog. Ah! Magurus! Magurus! Grabe ako suga. Ala! Grabe to tirahag kulapwa. City 5 na, City 5. Shout out sa atong silingan diha nga si Harold Adarna ha. O sila si Moy Moy Nazareno diha sa Suran og Reneto Pirales. Ayay, out ball na sad. Shout out si Ian Inso Revilla Canoy diha sa San Fernando, shout out. Frank Paul Eketor ko, shout out. Og happy birthday diha sa atong idol nga si Mike Coyen, ato ang aka Daot ha. Happy birthday Daot Mike Coyen. La! Buwanay, nampakay na sakto gi. Ay, inside gibuhi ang kulapo. 5-9 na, 5-9 na. Milabaw na gupat ka puntos ang team Konsolasyon. Ang team na ni Aguila, Ilaga og ni Regi Agay. G5 na. Nagkauban ang Ilaga ug ang Aguila. Ang Aguila ug ang Ilaga nagkauban. Okay ni serbisyo Ilaga. Agay tora. Sahod pang kulapo pasadas. Gilaras ni Regi. Agay pokot na. Side out, side out. Jason Encilia diya sa Dalagit, shout out. Kapapart Eric Lasarte ug Manuel Sirtraya, shout out. Agay! Score! Nabitay. Patay nga nabitay. Si Aguila. Size Jis na, size Jis. Opat na lang ang labaw sa team Konsolasyon sa ato ang game 1. Agay, kini. Ala! La! Gi! La, milapos ang umpok ti Orok. Score, City Jis na. Serbisyo da Black Mamba para 8. City Jis atong score. Agay dire Jobert. Lagi kab-kab ni do. Gipik kag balik ni Jobert. Gahi ang mga bulag Latus-latus sa watas-watas sagi. Ay tuara. Grabe ay. Grabe City Jis ang atong score. City Jis. Kaya serbisyo Aguila para 11. Gege. Apay lah. Tuara mitumpas sa itong mga kapapart. Auto nga blow. On si City na. On si City. Para daog na sa game 1 ng Team Konsolasyon. Serbisyo Aguila. Alam, milapos pa. Kamang-kamang sa Aguila. Gipon ang Ruiz. Saud lang gihapon ay. Grabe ginubata yan. Gubat sakto. Kana, wana. Bikil na. Bingo na. Kini, good item na. Ay, good item na. Minawag sa gimuan ng Team Konsolasyon. Ang team nila ni Regi Aguila o ni Ilaga. Sa score nga City 12. Watch out mo sa atong game to guys.